हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मो गोटे स्पेशल डे प्रार्थना करी ठाकुर को आशीर्वाद नहीं दिन स्टार्ट करुच्ची। आज आम घरे कौन कौन सब होउची काहींकी होउची वीडियोटी आगु को देखले जानि परिबे। कपड़ा नहीं पुआ कौन पुआ देह लाग ज्वर आज अनिल पुआ हे देख मामी फुटन डाला रोटी ताई कौन लागतो लाठी बसो कोई भेज वाला हो ना नॉन भेज वाला हो कड़े नॉन भेज ना मुझे खाई पारि जमी तू जो गीत जानी बोल गुआ क्यों जो चूहा को बुखार आज मंगलवार है आज मंगलवार है इसलिए कुका चूहा बोला के बाहर जत्ते लगाई चूहा बोला उई 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 कौन उड़ी कौन हम कुछ बुझवा मंगलवार है चूहा को बुखार है चूहा गए डॉक्टर के पास डॉक्टर ने लगाई सुई ए धना आज आम घरे कौन होउची कौन आम घरे कौन होउची आज पनीर भजा दुलिया भजा से आइटम करा आउ अंडू भजा पकड़ भजा पनीर भजा अंडा भजा के आसी खाए हमर की फंक्शन हो जाई दुली भजा ना आज आज कार फंक्शन कह दे कोन पे होजी क बुली आसी बोली हां हैं आ कौन से कथा का तू का भाई फंक्शन हो बुली आसी बोली फंक्शन होची बुली जानि लाई को कह दे तक कॉलेज में से जानियो गुल्ली सहित कथा होनु टिके कथा हम गुल्ली की कोन कहनु सेठी पेटरे तोरा गुल्ली की हाथ मारी गेल करी कह दे गुल्ली तो सका फंक्शन होची कौन एडिया गुल्ली अछि क देखि न एडा से ऊपर क तो गुल्ली तो सका फंक्शन होची सब लोग आसीबे डाकुन डाकू गुल्ली डाकू गुल्ली हाथ अंडा कुट्टी कुट्टी मुन्नु मुन्नी कुट्टू कुट्टी मुन्नी मुन्नु दे गोठा मेरे देख गोठा एट दे चेका को गाउने हाउनी गाने छेला के दिना रे छोटू सोसी एसी सोसी दउची ओला 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 तळु गोला बा फोन चार्ज कर दे पूरा ना हां तळु गोला डेन डम जमा डेन मना करथल दे भाई जाऊन से सातटा पिन दोनों जिपु दी अंडा आनी हो कोंडा अंगनवाड़ी जा जल्दी जा कोंडा क्वार जीव से क्लास हो सादांडा हां कोन आई संडे ना सादांडा मो पे आनेबु साधा अंडा दादा पे आनेबु आइंस अंडा तुम काजे उठे तुम आज उठे न मोरा जो ओस्ता बा ना नहीं बेटा पके नहीं पड़े अंडा नहीं पड़े जा कौन कहलो ये अंडा नहीं पड़े
ବ୍ୟାଗଟା ପକେଇ ଦେଇ ଯା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଯା ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁ ଗଲା ଛୁଟି ହେଇଯିବ 9ଟା ବାଜିଗଲା ଏଇନା ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଲସ୍ କରିନ ଯା ଯା ଏଠି ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ପଢିବି ସେଠି କଣ କରିଥାନ୍ତେ ତ ସାଥ ରହିଲା ଯାଉନୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଇ ପୁଅ ଯାଉନୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବୁ ଏଇଠି ପଢିବୁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ନା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ତମେ ଯା ଆମେ ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ ଆଉ ପାଣି ରଖୁଛ ନା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି ନା ଏଇଟାରେ ଜଲଜିରା ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ବରଫ ବାହାରୁଛି ଠିକ ଭାବୁଛି ଏତେ ମସଲା ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଦୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ସାଢ଼େ ଅଧା ରଖି ଆଡ଼େ ଘର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଛି କୁଣ୍ଡୁରି ସକାଳୁ ଚକୁଳି ନା ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଶିଖୁନି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ଗୋଟେ ବାଜିବ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ଗୋଟେ ବାଜିବ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ये चेयर कौन एमती पड़लानी कुंडूरी तुमको पचारे ना तमें कहल हाँ सी कहले कौन कहले देले हेटू जान देले सुंदर देखा तो अनेला अटे अन हसन लगेछि देखा इति सावित्री दिन पे सावित्री दिन हां को मैं करो को दिन लगेतिला सावित्री दिन लगेतिला सिंदूर ना ना ता निजे लगेतिला
हाँ अच्छा कुल्लू बाल्टी को आ भीतर आइलनी अदरक लाइन नहीं पड़े जिबे पड़े जी लाइन निम्बार लगुनी एडी अछि सेटी ने बंद कर ले कम को होगा चारों टिकट एपटे रूम नमस्ते ଏତେ ଗୋଟା ଖାଇ ପାରିବ କିଛି ହବନି ଖାଉଛୁ ସିଧା ଖାସି ଖାଇବନି ଆହୁ କାହିଁକି ଆସନ ପୁଅ ଚାଲ ଚାଲ ବା ପଡ଼ି ଭାଇ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବୁ ଧରିଦେଲି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ହାଟ ପୁଅ କିରେ ସେ କିଏ ହଁ ସେ ଗେଲ କରୁଛି ପୁଅ ସେ କିଏ ହଁ ଦିଦି ତୋର ସାନ ଭାଇ ସେଇ ଦୂରରୁ ମାଉସୀ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଖାଇଲାଣି ବୋଳିଲାଣି
ଝିଅ ସେ ଖାଇଲେଣି। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡୁଳି ଖାଇଛି କେହି ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ তুমি ଖୋଇଦେବ କେମିତି ତମେ ଧରିଦେବ ତ। ରାତିରେ ଖାଇବ ଭିଡ଼ିଓ ସେପଟୁ କରିଦିଅ। ପାଣି ପିଇବ ଏପଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବ ଗୋଟେ। ରାତି ପୁଣି ସେ ଖାଇଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଉଜ ପଇସା ବସ ବସ ଭାଉଜ। କଣ ଏତେ କଥା ଗପୁଛୁ ବା? କଣ ଗପୁଛୁ କଣ? ଟିକେ ଆଇଲୁ କଣ ଗପୁଛୁ? ଆମ ଘରେ ଗପୁଛୁ ନା ଆଉ କାହା ଗପୁଛୁ? ମା ଆସିଲେ ନା କଣ ବା? ନେଇଯାଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ରାଗ ହେଇଛି ଆସ ପଛିକି ଆସ ଭାଉଜ। ମୋର ପତର ମୁଁ ଟିକେ ଭାତ ନେଇ ଆସିବି ଭାଉଜ ମଟନ୍ ଖାଉଛ? ଦେଇ ଖୋଇ ଦଉନ ଧରି ତାଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ନା ପାଟିରୁ ବି ବାହାର କରିଦେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଖାଅ ଖାଅ। ମାଛ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ଦହି ବାଇଗଣ ଆଣିଲେ ଇଏ ଆଣିବେନି ଭେଜରେ କିଛି ଆଣିବେନି। ପୋଟଳଟା ଖାଲିଛି ଦଉ ଦଉ ବସୁନାହାନ୍ତି ଦଉଛି। ଅଛି କି ମୋର ଦେଖିଲ କ'ଣ ବେଶୀ ଦିଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା? ସବୁ ଭଲ ମସଲା ମସଲା ଖାଇଲ ନା ମିଛାରେ ମିଛାରେ ଏଇଠି ବ ପବନ ହଉଛି ବ ଡର। କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ସିନା ଏସବୁ କରିବେ ଆଉ ଦିଆ କ'ଣ ହବ ଏସବୁ ବାହାରିବେ ସେ ପେଟିଟା ନିଜା ପଦାଉଛି। ଟିକେ କାମ ଦିଦି ଡାକ ଚିକିକି ଡାକ ଏ ହଜିଗଲା ନା କ'ଣ କରିବା କୁହ? ବର୍ଷା ଘରେ
ଉଲ୍ଟା ମଲ୍ଟା ଅଛି ନା କ'ଣ ବା ତଳ ଘରଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଲା ମଣିଷ ଖାଉଥା ସେ ଖାଲି କହୁଛି କେକ୍ ଖୋଲ ସେ ପୁଅଟେ କହୁଛି ଖାଲି କେକ୍ ଖୋଲ କେକ୍ ଧନ ନାହିଁ ପଠାଳ କେତେବେଳେ କହୁଛି କେକ୍ ନାହିଁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୋକାନରେ ବା ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି ଆସିନି 11 ବେଳା ଲେଟ୍ କରିବ କହିଲା ତୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆସିବ ତମ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମହାବାଳଙ୍କା ଖାଲି ଖାଲି ଡେଉଁଛେ ଚିଲଉଛେ ତମେ କାଇଁ ଟେକା ଉଠଉଛ ଉଠେଇଲ ପୁଅ ବାଚ୍ଚା ସେଇଠି ସେ ଖୋଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଥାଉ ତାକୁ ପୁରାନି ତାକୁ ପକାନି ଫଳ ପକାନି ଟିକେ ଡାଳିବ ସିଏ ଅଲଗା ଡାଳିବ ଚୋବେଇକି ସିଏ ଫଳ ଅଲଗା ଆସିଥାଏ ସେମିତି ସେଇଟା ଏଥିରେ ଦିଅନ୍ତିନି ଫଳ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କରିଦିଅ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିନି ଆମ ଘରକୁ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି କଲୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।